ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usul amar Allah taala bi imsaki wa tasrihim bi ihsan. Saudara Saprani, saya nikahkan Salamiah binti Amit almarhum dengan engkau, wali saudaranya yang telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya 100.000 rupiah tunai. Ulun terima karena Salamiah binti Amit dengan maharnya 100.000 rupiah dibayar tunai. Ya pesaksi. Itu aku disaksikan di bulan kita.